गोटा कॉपी नकल करवा इमिटेशन करवा ये गोटा कला जो गोटे जनकर क्रिएसन मुझे नहीं मो ना करदेवी मुझे नकल करी मो नाटा पकेबी ये करी ये गोटा विराट बड़ माने अपराध। नमस्कार दर्शक आपण स्वागत एल एन टीवी दर्शक बंधु संगीत बिना जीवन अधूरा आपण मैंने गीत और संगीत बिना बंचा सब बेले भावुवे एका कि ना संगीत थे आपको बहुत फ्रेश लगे जिते मूड हुए आप गीत शुणुंट कि गीत तैयारी कर व्यक्ति मैंने जो मैंने आपको अरेंजमेंट करते जो स्वर दिखती इन मेहनत बहुत थाए। आम अच्छु शिक्षक सहित संगीत निर्देशक श्रीजुक्त गगन बेहुरा सार पाखे अच्छु शिक्षक जीवन आ संगीत निर्देशना देवा केते गीत कर दुईटी जीवन केमसी बचुं आज कथा हाँ आज अध्याय। सर नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद। केमती अच्छा यही तो एक वितर्कित प्रश्न मुझे सब कहे जे केमिति असना प्रश्न किसी मूल्य न थाए मुझे सब भल थाए खराब जोटा मो भल भल ही भल तेणु मुझे सब असम। शिक्षक संगीत निर्देशक दीटा जीवन भीतर कोटा आपन भल लागे? प्रत्येक संगीत निर्देशक जड़े जड़े शिक्षक शिक्षक जड़े संगीत निर्देशक न हो पारे तेणु एट दि सेम टाइम शिक्षक संगीतज्ञ कारण कौन सी संगीतज्ञ जो मैंने से तो पुणी शिखौं ना जहाँ तेणु दीटा जाक भाइस वर्षा। केते वर्ष बयस संगीत निज पात आरंभ कर नाई जी संगीत कर बयसर किसी न थाए मु भावुची तार किसी अवधि न थाए कारण से जन्मरू से आसी थाए से हुए तो से प्रेजेंट कर पार था एस्टाब्लीश हो पार था किंतु सबू संगीत से कहे सेटा जन्मरू थाए रक्तर थाए तेणु निर्देशना दवाटा हुए तो डेरे किंतु संगीतटा मोर जन्मगत। गोटे गीत शुणा जोटा आपको बहुत भल लगुव दर्शक भल पाए मत तो सब गीत ही भल लगे मत बजार बजार वाद्य बजा ही भल लगे है सेमती कहले मोर तो मन रहे ना लिरिक्स कहीदे मु गाई गीत समय रे तू आना आना उरे आना समय रे तू आना उरे आना तू आसी गले थरे देखा देले तू आसी गले थरे देखा देले से अतीतर स्मृति झरिब मने मोर बांधिब मन मोर केते जोरिब। आपण घर किए किए अच्छा केमती जीवन बीतौं? घरे एक पुरीला संसार से मु तो निश्चय नुह कि एकाकी नुह मो स्वामी मोर स्त्रीटी अच्छी पुओ दीटा अच्छा कौन या केते खुशी अनुभव करते आप शिक्षा जीवन सरला जो चार्टा पर स्कूल सरला केते समय दिखती गीत को केते खुशी अनुभव? नाई मु गीत को सत कथा समय जमा दिएनी मोर सब बेले गीत समय माने मु पाठ पढ़ला बेले भी साड़े गीत चलता शोला बेले भी गीत स्वप्न गीत झाड़ा बसला बेले भी गीत तेणु गाधेला बेले भी गीत सब गीत थाए सेटा मुंडे सब थाए जिते मु बसबी सेटा माने रूप दिए ना गीत सब बेले एनी टाइम मु शोक भी गीत स्वर कर बहुत सब भल पाए माने भल पाई गीत को ना गीत को आ भल पाइबानी गीत मत कहल जे पृथ्वी कौन सी गोटे जीव मनीष तो दूर कथा किए गीत को भल न पाए एमती कि जार जो वृक्ष लता सबू माने जार माने अच्छी जीवन अच्छी से ही गीत को भल पाए गीतर प्रभाव तांकर अच्छी आर बहुत उदाहरण अच्छी केमिति कौन गीत बिना केमिति फसल उजुड़ी जाऊँगी गीत हेले से फसल उज्जीवित हो जाऊँगी आहरी सबुजिमा बढ़ी जाऊँगी तार बहुत किसी एग्जांपल अच्छी। दशहरा अच्छी ए दशहरा को नहीं गीत केतोटी आप रिलीज कर काशतंडी फूल उपर कौन कह काशतंडी तो सर गोटा अच्छी मुझे जानी जे से गोटा झीटी केमी से अपेक्षा कर वर्षक थे से पाई से ये पाई से राजकुमार कहते वर्षक थे मुझे भेट हम सी छाड़ सी गोटा किंवदंती से जहाँ हुए किंतु काशतंडी गोटे फूल वर्षे थे आसे से शरत ऋतु में जो वर्षा आकाश नील आकाश में बहुत भासी जाऊँ पार्वण जो आसूब श्रावण विदाय नौ से बौद्ध को धरी श्रावण जाऊँ काशतंडी फूल हसुव से माँ दुर्गा
ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛି ମୁଁ, ଏବେ ସେଟା ହେବ। ଦଶହରା ପାଇଁ ତ ଦଶହରା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦଶହରା ଉପରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ଗୀତ କରିନି। ତିନୋଟି ଗୀତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର। ସମ୍ବଲପୁରୀ କରିଛି ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ସରିଛି, ରିଲିଜ୍ ମାନେ ଡବିଂ ସରିଛି, ରିଲିଜ୍ ହେବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଭ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଯିଏ ବେପାରୀ ସିଏ ତାର ବେପାର କରୁଥିବ, ସିଏ ତାର କେମିତି ଲାଭ କରୁଥିବ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପ୍ଲସ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍, ସବୁକିଛି ସବୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେପାର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ଲାଭ କ୍ଷତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଗୋଟା ଯିଏ ତାକୁ ପୁରା ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ କରିବ। ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ତଳୁ ଖସି ଚାଲୁଛି, କପି କେତେବେଳେ ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି ଗୀତ କପି ହେଲାଣି, ସିନେମା କପି ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟା କପି, ନକଲ କରିବା, ଇମିଟେସନ୍ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟା କଳା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଆର୍କେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କଥା କହିଦେଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଦୁରି ମୋର, କାରଣ ତା ଟୋନ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଇମିଟେଟ୍ କରିପାରିଲି। ତେଣୁ ନକଲ କରିବା ଏଟା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ, ଏଟା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, କାରଣ ସିଏ ଗୋଟା କଳା। ସେ କଳାଟା ସମସ୍ତ ପାଖରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ନକଲ କରିକି ମୋ ନାଁଟା ପକେଇବି, ଇଏ କରିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମାନେ ଅପରାଧ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କପି ହେଉଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି? ନାଇଁ, କପି ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ପୁରା ମାଟି ଭିତ୍ତିକ, ଆମର ପାଣି ପବନ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାହାଟା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖେ ତାର ସିନୋସିସ୍ ଦେଖେ, ସବୁ ତାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ସିଏ ଧାରାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁ ଜଣେ ଚାହିଁବେ ମୋର ଏଇ ଫିଲ୍ମର ନକଲଟା ଦରକାର, ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି, ସେଇ ଫିଲ୍ମର ସେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟରଟା ରାଇଟର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ରାଇଟର କେବେ ହେବ ନାହାନ୍ତି। ରାଇଟର ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ସିଏ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ରାଇଟର ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରାଇଟର ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଲାଗିଛି ପକଡ଼ି, ସେ ତ ଚାଲିଲେ ତା ପଛରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା କଥା, ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ହୁଏତ ଆସିପାରେ। ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ହେବା କଥା, ଏମିତି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସତରେ ଯେମିତି ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟି ନଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଆଜି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସିନେମା କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୁରା ଭେରି ଫାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜମାନା ଏମିତି, ସିନେମା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସିନେମା ଗୀତକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଖିଣା ସିନେମା ଗୀତ କିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛି, କେଇଟା ଗାଉଛନ୍ତି, କେଇଟା ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସିନେମା ଗୀତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସିନେମା ମାନେ ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଜମାନା ଯେତିକି, ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ଆସି ଯେଉଁ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦେବେ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ସିନେମା ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ସିନେମା ଗୀତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଦେଖୁନା ତାକୁ, ମାନେ ଯଦି ଇଏ କରି ଦେଖିବେ, କାଟାଗୋରିକାଲି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟା, ମୋ କହିବା କଥା ଗୋଟେ କିଛି ନ୍ୟୁନେସ୍ ଆସୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଆସୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ, ଖାଲି ଗୀତ ମାନେ କ'ଣ, ଲିରିକ୍ସ, ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା କି, ତା'ର ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲେ କିଛି ନୂଆ ଲାଗିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବା କଥା, ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗସ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆସିବା କଥା ହେଲା କି। ସେମିତି ନ ଆସିକିରି ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଚଲେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହିବେ। ନାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ବାଲା କେତେ ପାଉଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ପାଉଛି ମୁଁ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରିବି? ନାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଚାଲିଛି, କମ୍ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ହେଲେନି ପୁରା ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ହୁଅ, କଳା ବିଳାସୀ ହୁଅ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ମନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ମାନେ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରନି। ପଡ଼ିକିରି ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଛିନାନ୍ତୁନି, ରକ୍ତ ଲହୁଲୁହାଣ ହୁଅନ୍ତୁନି।
बहुत बहुत धन्यवाद गगन सर आप मूल्यवान समय देते दर्शक सतरे आज अपडेट जुग रही यूट्यूब तो बहुत आगे रही लोक मैंने पसंद करुँच कारण कला को देखापी जो संगीत निर्देशक हूँ अभिनेता हूँ कि कला प्रदर्शन करने जो इच्छुक था से यूट्यूब माध्यम निज प्लाटफर्म को आसी पाँच और आगू जापी जदि आपण ये वीडियो देखुं मुझे कह आपको ये खबर जो देखुं जदि आप कौन भी टैलेंट थाए आपण मैंने यूट्यूब को देखी पारे कि आम सहित जोगाजोग करेंगे स्क्रोलिंग चलता नंबर जोगाजोग कर आम ऑफिस सहित आपण टैलेंट आम चैनल देखिपारे कैमरा पर्सन बिकिंग सहित आर्के रिपोर्ट LNTV नुआ नुआ खबर जानिबा पई आम LNTV को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। LNTV स्वर आपणंकर।